এই মুহূর্তে সরাসরি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি কর্তব্য পথে। দিল্লির কর্তব্য পথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি গিয়ে পৌঁছেছেন প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তিনি। সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে দিল্লির কর্তব্য পথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এই মুহূর্তে সেখানে গিয়েছেন এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সেখানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন তিনি। সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সরাসরি দিল্লির রাজপথে। সেখানে কুচকাওয়াজ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসে। সেখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেখতে পাচ্ছেন উপস্থিত রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কর্তব্য পথে সেখানে যে কুচকাওয়াজ, দেশের 3 সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজে অংশ নিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবে ট্যাবলোর মাধ্যমে। দিল্লির কর্তব্য পথে এই মুহূর্তে শুরু হয়েছে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে কুচকাওয়াজ এবং বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি যে অমর জ্যোতি জওয়ান সেখানে শ্রদ্ধা জানালেন। পাশাপাশি একই সঙ্গে আপনাদেরকে দিল্লির সঙ্গে শহর কলকাতার রেড রোডের ছবিও তুলে ধরছি। দেখতে পাচ্ছেন 2 জায়গার ছবি একই সঙ্গে, যেখানে একদিকে দিল্লিতে সেখানে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে কুচকাওয়াজ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, পাশাপাশি শহর কলকাতার রেড রোডে সেখানেও ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হচ্ছে প্রতি বছরের মতো। ইতিমধ্যেই সেখানে বিশিষ্টজনেরা তারা এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে।
जिन्होंने स्वयं को बता कर राष्ट्र के और साहस के साथ संकल्प भी देश के लिए जीने का राष्ट्र की सोच के साथ नए भारत विकसित भारत के अब हमको संकल्पित होकर प्रगति शिखर पर चढ़ना होगा, ऊंच नीच के छोड़ दायरे हर पल आगे बढ़ना होगा, दुनिया में विकसित भारत की नई पहचान बनाना, भारत को खुशहाल बनाना आज क्रांति करना, यही संकल्प, यही राष्ट्रीय समर स्मारक में अमर ज्योति पर वीर शहीदों को नमन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अमर चक्र से बाहर आज साथ में माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के और रक्षा সে ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে দিল্লির রাজপথে সেখানে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে কুচকাওয়াজ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং তারা অমর জওয়ান জ্যোতি সেখানে গিয়ে নিজেদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। 1971 সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর এই অমর জওয়ান জ্যোতি ধারণ করা হয়েছিল এবং 26শে জানুয়ারি 1972 সালে তা উন্মোচন করা হয়েছিল। দেশের জন্য যে সমস্ত জওয়ানরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজনাথ সিং। এবং সেই ছবি মুহূর্তে দেখাচ্ছি যেখানে সরাসরি কর্তব্য পথে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সেখানে প্রধান অতিথি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট, ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इतने याद आओगे, देश पर जान लुटाओगे, फिर जैसे फलक पे सितारा बन जाओगे। जब भी देखोगे हमें तो संतोष बहुत होगा। इस देश की रक्षा अपने मान में वृद्धि की है, उसे तुम पर नाज है। तुम मान हो हमारा, देश का अभिमान हो। अमर जवानों को नमन। As the Prime Minister leaves the National War Memorial, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, the celebrations and the parade will begin. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है कर्तव्य पथ। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ कुछ ही देर में हम सबके सामने होगा। A beautiful winter morning, a slight breeze picking up, of course, the flutter in the flag and also the spirits of everyone here. देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रीय समर स्मारक पर और इधर रायसीना पहाड़ी पर स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव
ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मंडाल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here arrives the historic buggy. Coming back to the President's bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army, originally known as the Governor General's bodyguards. It has evolved to become the ceremonial and operational unit it is today, with the dual role of ceremonial duties and operational responsibilities. The President's bodyguard is not just a symbol of grandeur, but also of readiness and valor. Dressed in their immaculate ceremonial attire, complete with vibrant turbans, they ride their magnificent steeds with unmatched grace and discipline. Their iconic presence at state ceremonies, including Republic Day, adds to the grandeur of the event. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्घी में विराजमान हो चुके हैं और समारोह पूर्वक राष्ट्रपति महोदया का काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदया का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए এই মুহূর্তে রেড রোডের ছবি দেখাচ্ছি সরাসরি। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এসে পৌঁছেছেন, সেই ছবি এই মুহূর্তে সরাসরি তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। দেখতে পাচ্ছেন যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছেন রেড রোডে। ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান, সেই কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানেই অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কারণে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং রাজ্যপালের পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছেন। একই সঙ্গে দু জায়গার ছবি পরপর রেখেছি আপনাদের সামনে। এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন দিল্লির ছবি, দিল্লির কর্তব্য পথে, সেখানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ইতিমধ্যেই কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে নয়াদিল্লিতে কর্তব্য পথে। পাশাপাশি যে ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি যেখানে রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। যে কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান তা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে এবং রাজ্যপালের পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি এসে পৌঁছেছেন। দেখছেন সেই ছবি দিল্লির কর্তব্য পথে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান, সেখানে দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি তিনি এসে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি স্বাগত জানালেন এবং আজকের এই যে অনুষ্ঠান সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট। তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন কর্তব্য পথে। ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। নয়াদিল্লির কর্তব্য পথের ছবি সরাসরি তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। দেখছেন সেই ছবি যেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি স্বাগত জানালেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি একই সঙ্গে রেড রোডের ছবিও দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি উপস্থিত হয়েছেন রেড রোডে, সেখানেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান শুরু হবে। गणतंत्र दिवस मनाया था तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है